Kanang manawag ka sa imuhang bana ba? Oh, di lagi bana lagi kay kuan pa man. Kuan pa day housemate kay masuko ang mga legal. Na para bata sa illegal. Nya. Magtawag na mo, magbaylo-baylo na pong istorya. Nya. Tapos nakahuna-huna mo nga manglakaw, manoroy. Nya. May pa inyong plano nga manuroy mo, manlakaw mo, muadtong og aha mo paingon na may pa inyong plano. Pag panuroy ninyo, so okay pa. Ug asa mo manuroy, okay pa ang bot. Matingala na lang ka. Pagkataod-taod, nag-away mo. Tapos niingon na lang nga, mamahuli to eh. Wa may ayaw ning paglakawa. May paywa tanang lakaw. Nagpuyo punta sa balay og nangatulog nakaginansya patagmuta. Amot lang gid kung kun bitaw. Wala gi ko ana mo anang sa ako kung mag-uban ni sa akong bana. Housemate lagi di ay. Mag-away gid mi. Amot lang mag-away gid mi. Amot lang eh. Dili gid malikayan mag-away gid mi. Sakto among pagikan pero pag uli na mo gubot mag-away gid mi.